Lalabas tayo, kasama ko si Arya. Ayaw niya magpa-video today. Nasa elevator tayo kasi meron akong kindergarten or stroller. At nilagyan pa nila nitong blue pang protection kasi may mga kapitbahay tayo na bagong nag-transfer. So para hindi siya magasgasan. Yan, nabasa tayo. Actually, lumabas na kami kanina ni Arya. Ano siya, stroller siya ba? Takbo-takbo sa labas. Pero hindi na ako naka-vlog. Kanya rin ni-charge ko yung ating camera. Yan. Yan. So, si Papi ay natutulog. Kaya labas din kami para buwis para... Yan, para hindi rin maingayan si Papi sa amin. Kaya lumabas na kami ni Arya. Saan tayo daraan lang ga? Ayan, maraming nag-transfer. Mga bata andun pa sa school. Hamog today kahit noon time, pangit ang weather. It's normal talaga kapag autumn time. Ganito yung weather lagi. Basa, muulan, maitim yung langit. Pero gagala pa rin kami ni Arya. Ano yan? Ito yung mutsa ni Arya dito. Ayaw niyang suotin. Mamaya na lang. Nasa labas na tayo. Nilinis nila yung daan dito. Yung mga dahon. Hi! Yung mga dahon nasa gilid na. Yan Pero dito, ang dami pa rin. So, welcome to autumn. Basa. At maraming lilinisin. So, wow! Ang ganda dyan, magpa-picture. And naghihintay kami ng bus. Wala pa yung bus natin. Kasi yung buhok ko. Ayan. Kaya yung buhok ko palaging magulo. Dahil gusto niyang hawakan. Na? Parang, why? Are you sleeping? Are you sleeping? Ayan na. Teka lang. 600 Hindi ata. Ayan sa likod. So, hindi yan. Yung isa. May cake pala sa ayan na. Ayan ang bus natin nasa likod. Ayan. Paparating na. Arya, no more. Yeah. Filipino? Basa na basa. Okay? Ang daming tubig. Ulan. Naka-raincoat si Arya. Maganda ito para hindi siya mabasa at meron din siyang cellophane sa baba. Oo, dirty. Dito ka mag-press kung gusto mong bumaba. No, ha? Palagi niya yung nalalaroan. Kaya yung bus palagi nag-stop.
Dito kami ngayon sa Galleria. Yan, may maraming mga naka-display dito ng mga teddy bears na gumagalaw. Ayan, no? Ang cute. May nagtitinda pa doon. Yeah. Arya! Tingin na tingin si Arya sa baby. May bata kasi dito. Mga bata. Hmm? Tuwang-tuwa si Arya. May mga pato. Mga iba't ibang klaseng animals. Ayaw na umalis ni Arya dito. Kasi dito may mga bata. Gusto niya ng baby. Hey, Arya. Yeah? Tingin siya ng tingin sa bata. Come. Say hello? You want to say hello? Hello? Snacks kami ni Arya. Happy na happy siya. Kuha ako ng rati macchiato for me. And kay Arya apple juice. Arya, stand up. It's good na. So of course, lagyan ko siya ng sugar. Ito yung kanyang classroom. Wait sa langga. Sueng. So. Good. Whoa. Hi, Mom. Hello. Hello, class. Yeah. Hi, we are chilling. Me and Arya. Banding. No coffee for baby. Arya, no coffee for baby. Where's the baby? Saan ang baby? Where's the baby? Here's the baby. Arya, baby. Arya. Yeah. Okay, Prost naman. Prost. Augen. Eyes to eyes daw. Hello. Visa si moja sestra Krishna, det får fortfarande Krishna. Yeah. So ist das mit Kinder. Ja, aber trotzdem ist es sehr geil. So, Anya. What is your name? Yeah. What is your name? Yeah. Sino yan? Tita. What is your name? No, your name. What is your name? Arya. Amazing. Ah, that's Tita. Yeah. Yeah. What is the name of your mama? Mama? It's coffee. That's yours. Come, Prost. Prost. Augen. Eyes to eyes. Eyes to eyes. Yeah. So si Arya ayan, busy sa kanyang life. Oh, very good. Ayan, oh. Good job. Close, Mama. Augen daw. Eyes to eyes. Eyes to eyes. On here. Close, bring it. Gabi ng bola. Mati maaya ya? Malapit na siya matanggal. Kasi dapat, before mag 1 month, dapat pa-change na ito. Punta na ako ulit doon, kaya lang wala akong time. Kaya yan, parang magdurugo na siya. So kapag nagpa-acrylic kayo, dapat before 1 month, magpa-change na kayo. Huwag niyo hintayin na humaba pa siya, katulad sa akin, sobrang haba na oh. Ang pangit na, tapos ang sakit. Matatanggal talaga siya. Yan.
Ang tagalin ko, magdugo. Kaya, hayaan ko muna. Or, i-cut ko dito ng gunting. Dito banda. Red frost? Okay. Augen, eyes to eyes. Eyes to eyes, mama, oy. Here, eyes to eyes. Trinken. Very good girl. Eyes to eyes daw, mag-frost. Das Wetter ist jetzt draußen kalt, man schwitzt aber zu warm angezogen. So, good. Ayan. So, tanggal talaga siya. Ayan. Ito siya, ang haba na pala talaga. Hast ja nicht Mama, hast ja nicht Mama. Tapos nadugo. Nein, May konting dugo, masakit siya, pero at least natanggal na siya. No? Kaysa palaging masakit-sakit kapag matamaan. Nagsusimika po siya, pero palagi pong nasisira ang kanyang mga binibuild. Kaya ayaw na niyang, Mama will help you yan. So. Yeah. Yes. Yeah. Wow. Yes. Ay, Diyos ko. Nahirapan po siyang idruken dito dahil matigas. Oh. Pero siya pong nag-build dito lahat yan. Siya po niyan. Pero ito hindi. Very good girl. Yeah? Nasa bahay na kami. Uy, tumulong pa si Arya. Teka lang. I-arrange mo natin yung mga pinamili natin. Ah? Yan o. Excited siya sa kanyang laruan. Laruan agad. Wow, open. Suka pa open. Look, Arya. So, Arya can lie down. Wow. Arya, oh. Look, Arya, oh. Pwede talaga siya dyan. Sige. Higa-higa siya. Meron siyang baba. You want fish hearts? Fried fish tayo, tapos spinach. Ayan. Spinach. Eis. Zitrone. Meron pa tayong mga. Bumili din ako ng croissant. So, fester hier fest. So, dann haut man hier fest. Ein anderes Hund, oder? Anderes Hund. Nee, nicht so. Das nicht so. Warte. So, festhalten mit dem Messer. Und da. Und dann fester. Okay. Vorsicht, dann haben wir nicht geschnitten. So, yeah. Hala! Happy na happy siya. Also, watermelon, oh. Yeah. So, wow. So warm here. Nee, ist sehr kalt irgendwie. Yeah. Ich verstehe das nicht. That's all. Bumili ako ng bread. Nutella. Bread na plate pang bread ni Aya. Wow! Yeah, you can here. You can cut here. So. Wait. Dito na si Nathan. Hello! And si Kuya doon sa kabilang kwarto. Nagbabasa na naman ng libro. I miss you. I miss you also. Oh. Merong ausflug si Nathan today. Yeah. And tomorrow! And tomorrow also. That's good, guys. And napakadumi ng kanyang sapatos. Dahil sa labas kita
I mean, sa labas sila sa forest, na? Sa forest kayo. Was? You went to the forest. Ja, wir haben gedacht. Trabaho si Papi, kaya magluto tayo ngayon. Yes. Mabilis ang luto. Naluto na ang ating rice. Kaya yung pinasa na lang, tapos peanut at saka fish yung ating kailangang lutuin. Pinaka-importante na maraming ginger yung ating kinasun dahil para mawala yung langsa na zap. Si Papi nagtutupi ng damit. Sabi niya, magluto ka lang. Ako na lang magtupi ng damit. Ayun, nagtupi siya. Naglaba, nagtupi. Kasi ako yung nag-grocery. Tapos ako ang magluluto. Bukas pala ay birthday ni Orlando. Ni-invite tayo ni Orlando bukas. Pero hindi ko pa alam kung ano ang regalo namin. Siguro pera na lang. Para wala tayong iisipin. At baka kailangan niya ng pera. Your bestie and my bestie. Waiko, waiko, waiko. Oh. Was machst du da? I will make some Darf ich mithelfen? to help. Ja, Oh. ich mag helfen. I will cook some fish also. Fried fish. You Ja. like? Aber beim Fisch helfe ich nicht, weil das ist. Und da hat Papi auch gesagt, das ist nicht so gut, weil ich da mich verbrenne. Ich habe mich auch schon mal bei eins verbrannt, bei dieser Wurst zu machen. Ja. Ich glaube schon vor einem Jahr. For ein Jahr. Nein, einen Monat. One month. Okay. Oder einen Monat oder zwei. You want to come tomorrow to Orlando's birthday? Mm, Tomorrow is Tito Orlando's birthday. Wie viele Jahre alt ist der? Oh. I don't know. A little bit old. Older than Mama and Papa. Papi. Und Papa? A little bit like your Papa. Oh, that's Aya's food. You want to come? Dayo in Lienda. Ja. Okay. Nee, lieber nicht, weil Dayo Lian will jetzt nur noch mit Steffen. Really? Ja. So, what will you say? Bitte. Danke lang. Also lang gabi kayo. Ja. Ah, so okay. Nee, only if you want. If you don't like, then it's okay. Kasi sa Saturday, birthday ng kanyang lolo. Trotzdem nicht. Okay. Birthday of your opa na in Saturday and they will Ja. go there. Also nicht so richtig, sondern Nachfeier. Ah, okay. Weil keiner an Opas Geburtstag da war und dann ist Opa traurig geworden. Oi, why? Weil sein Geburtstag ist kein gekommen. Hä? Wann? Weiß nicht. Yeah, because it's school time. You cannot go there. Doch, weil da war Herbstferien. Aber alles ist ja so. Beschäftigt. Ja. Okay. It's okay. You can come in Saturday, okay? What will you geschenk for Opa? Your gift? Also Papa bringt Opa so richtig so Essen. Hmm? Aber auch nur für Männer. Und Papa wollte eigentlich Opa Bier trinken, Bier bringen. Beer. Wow. Aber er durfte das nicht, weil Opa schon ein Opa ist. Und als ein Opa darf er nicht Bier trinken, sonst ist er zugetrunken. Und dann kann ein Opa sterben. Ui. Ja. Ja. Who said that? Papa. Okay. Beer is okay. Not a problem. Weil du bist ja immer noch Frau und keine Oma. Ja. Deswegen darfst du ja immer noch Bier trinken. Und du bist dann
Ja. Ja, aber wieso? Ja, because beer macht auch gesund. Hä, nee. Gar nicht. Bier ist mit Alkohol. Und Alkohol Ja. tötet alles Bakterien. Ja, Bakterien, ja. Oh, hier ist ein Fisch lang da, Fisch. Willst du noch? Ja, aber nur ein bisschen. Dafür weiß aber nicht, was Alkohol, ob das Vitamine ist oder nicht. Deswegen tötet es alles. Wait, nein. Doch, doch. Sometimes we also need some. We also need some beer. Bakit daw kaya uminom tayo ng beer? Sabi ni Ina. So, malapit na maluto lahat para isahan na, no? Yan na yung kinason. Yan. Sa panonood. Nanonood din siya kay Inday Garnet. Inday Garnet. Wie heißt das? Zu Joshua and Gian. Da in Boko. Zu Joshua. Der muss mitkommen, weil der hat Mastdiener. Es passt noch. Yan si Arya. Cover your head, Angga. Cover your head. Hi! Saan ka? Tingnan niyo yung bibi. Hi! Say hello, ya. Hello to Dayon, Lian, ya. Hello! Birthday! Uy! What's this? Blow! This is our first gift. Orlando. Erste Geschenk. Gib's noch. Aber ist noch nicht gekommen. Das zuerst. This is my daughter. This is my daughter. Boom. Oh, sundok. Nikki louder, Mama louder. Nikki louder, Mama louder. Mama louder. Louder, Mama louder.
Also, das Da. Guck mal, der. Diese Biene da. Guck mal, die Füße. Super, ja. Biene da. Guck mal, wie sie fliegen, wie sie tanzt. Guck mal, diese riesige grüne Biene. Zum. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Orlando! Alejandro! Uno letzte Karte. Ah, She makes me smile, she makes me smile. it gets me chilled, it makes me blush, it gets me and I can see her reading down the universe. So we fell in love, accessible, that's why we look like her. All of the way she makes me smile, she makes me smile. It gets me chilled, it makes me blush, it gets me and I can see her reading down the universe. And we fell in love, accessible, that's why we look like her. Nicht nur mit Auto, das Überall. ja. Du bist Hast du jetzt. Guck mal, was steht da auf der Flasche? Angezeigt. Ich hab ja Corona. mit. Mit der Corona. Everything. Du bist ein Schatz. Corona, nein. Blätter, das ist siebenmal. Jetzt hast du Corona. Da hast du gerade. Ja. Danke. Kein Problem. Wein trinkst du auch nicht, ne? Ab und zu trinke ich ein bisschen nur. Du trinkst das? Echt?